आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने हिमंत विश्व शर्मा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात न रखने का लगाया आरोप। पंचग्राम पेपर मिल को लग्नीकरण किए जाने के क्षेत्र में व्यक्त किया नाराजगी। पठारखंडी विधानसभा केंद्र में आपसी जमीन की रंजिश को लेकर दो गुटों में हमले की वारदात, एक बुरी तरह घायल। सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में चल रहा इलाज। कछाड़ के जिला उपायुक्त तथा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से पोषण मेला का हुआ समापन। विभिन्न कार्यक्रम किए गए आयोजित। लखीमपुर विधानसभा केंद्र में विभिन्न इलाके में जन स्वास्थ्य कारीगरी विभाग की ओर से पुनः संस्कार के बाद खोला गया पीएचई। लाभान्वित होंगे आम जनता। पूजा महोत्सव को केंद्रित कर जिला प्रशासन की ओर से लागू किया गया नया एसओपी। विभिन्न पूजा कमेटी के कार्यकर्ताओं ने दिया योगदान। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। राज्यसभा के सांसद सुष्मिता देव ने हिमंत विश्व शर्मा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए वायदों को तोड़ने का तथा पूरी तरह गायब किए जाने का आरोप लगाया है। सूत्रों के अनुसार पंचग्राम पेपर मिल व जागी रोड पेपर मिल को फिर से चालू किए जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम जनसभा में लोगों से वायदा किया था, लेकिन हिमंत विश्व शर्मा ने महज 570 करोड़ रुपए के चलते पूरे प्रोजेक्ट को गायब करने के प्रयास में अपनी मनमानी कर रहे हैं तथा कई और आरोप भी उनके ऊपर लगाए गए। सूत्रों के अनुसार पंचग्राम पेपर मिल को विलग्नीकरण किए जाने के क्षेत्र में निजी सत्ता में रहकर अपना प्रभाव विस्तार करना व नजदीकी कार्यकर्ताओं को व्यवसाय मुहैया करवाना ही प्रमुख लक्ष्य है। सीएम के ऊपर इस दिन कई मुद्दों को लेकर राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने अपने आरोप भी लगाए। मुख्यमंत्री के एक चिठी दिए बोलेছিলাম যে আপনি পেপার মিলটা টেক ওভার করে নিন, যেভাবে কেরালা করেছিল। কিন্তু টেক ওভার কেন করে নিন? ইন্ডাস্ট্রিটাকে চালাবার জন্য, ইন্ডাস্ট্রিটাকে বন্ধ করার জন্য না। উনি টেক ওভারের কথা বলছেন ইন্ডাস্ট্রিটাকে বন্ধ করার জন্য। এবং দুইটা ইন্ডাস্ট্রির জায়গায় আজকে আমরা বরাকে এবং নগাঁওতে আমি জানি না কি করবে, কিন্তু একটা ইন্ডাস্ট্রি দিবে একজন ব্যবসায়ীকে, একজন উদ্যোগপতির লাভবানের জন্য। আর আমি যদি ভুল থাকি তবে আমি অনুরোধ করছি যে আসামের মুখ্যমন্ত্রী বা বিজেপির কোনো নেতা আপনারা প্রেস মিট করে আমার কথাগুলা ডিনাই করে আমাকে জানান যে আপনারা কি বলতে চান এই ব্যাপারে। আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন। আমি একটা কথা বলি, যে সার ব্যাপারে ওর সম্পত্তি আগে কি ছিল আর ওর সম্পত্তি আজকে কি আমরা সবাই জানি। আসলে যে সার মতো মানুষের 100টা বেনামি কোম্পানিও থাকতে পারে, আমি বলতে পারবো না। সো বেনামে যদি কেউ বিজনেস করে আমি প্রমাণ করতে পারবো না, তাইলে আমি স্পেসিফিক কোনো নাম বলবো না, কিন্তু আমার সন্দেহ আমি বলছি। আর আমার সন্দেহটা যদি ভুল থাকে, যেদিন এটা ভুল প্রমাণ হবে ওই দিন আমি প্রেস মিট করে স্বীকার করবো যে আমার সন্দেহটা ভুল ছিল। বাট আমি 2-3টা যুক্তিসঙ্গত প্রশ্ন তাই তুলে করছি। এই রহস্যটা কি? 5 বছর আগে কি আপনি 570 করোড় চেয়ে এই প্যাকেজটা দিতে পারতেন না? 5 বছর আগে কি আপনি এসপিসির অ্যাসেটগুলা টেক ওভার করতে পারছেন না? এখন কেন? দিস ইজ, প্লিজ বিলিভ মি, এটা সোনোয়ালের এগুলা মাথা আসে না। সোনোয়াল যে এগুলা এত এরকমের বুদ্ধি ওনার নেই, কিন্তু এটা হলো ডক্টর হেমন্ত বিশ্ব শর্মার বুদ্ধি। আর আমি জেসা ফ্যাশনের নাম নিয়ে বলবো না, কিন্তু আমরা সবাই জানি যে হেমন্ত বিশ্ব শর্মার গুরু হলো অমিত শাহ। তো এটা কেন হয়েছে? সমঝদার কো ইশারা কাফি। আর আমি মানহানির কেসে পড়তে চাই না, কিন্তু আমি এই ইস্যুটা ছাড়বো না, আমি এটার পিছনে পড়ে থাকবো। এটাই আমার বিরোধী একজন দলের নেত্রী হিসাবে বা প্রতিনিধি হিসাবে এটাই আমার কাজ। আর আমি পত্রপত্রিকার সাংবাদিক বন্ধুদেরও বলবো
যে কালকে আমি হেডলাইনে দেখতে চাই যে প্রাইম মিনিস্টার মোদি কথা দিয়ে কথা রাখলো, এটাই হলো বাস্তব। ভুলটা কি? আই রিকোয়েস্ট ডক্টর রায় দ্যাট প্রুভ মি রং। আপনি এমপ্লয়িজদের যে লিগাল ডিউটা ছিল তখন যখন উনি পার্লামেন্টে মুখ খুলেছিলেন 36 না 37 মাস, আমি ঠিক বলতে পারবো না, উনি গিয়ে 24 মাসের চাইলেন। হাউ ক্যান ইউ রিডিউস, পুট ইট অন দ্য রেকর্ড অফ দ্য পার্লামেন্ট, মিসরিপ্রেজেন্ট দ্য এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন? তার মানে আপনার জন্য আপনার পার্টি আরো প্রিয়। আপনি ক্লোজ ডোরেও তো একটা চিঠি দিয়ে বলতে পারতেন যে এই ডিউটা দেওয়া হোক। So this is the situation, and it is very sad যে এই ইন্ডাস্ট্রিটা বন্ধ করা হচ্ছে। আর প্রাইম মিনিস্টার মোদি একবার মিথ্যা কথা, যদি অ্যারেস্ট করে ব্যাম্বু সিন্ডিকেটে কাউকে জেলে দিতে হয়, বিজেপির একজন নেতা জেলে যেতে পারে যিনি এখন বিজেপিতে আছেন। আমি তো বলছি যদি কোনো প্রমাণ থাকে, কেউ যে হোক, কংগ্রেসের হোক, বিজেপির হোক, সিপিএম এর হোক, ইউডিএফ এর হোক, তৃণমূলের হোক, ফাইল এন এফআইআর। আর আমি প্রমাণ করে দিব, আমার কাছে ছবি আছে, এই পেপার ইন্ডাস্ট্রি এত হেভি ডিভিডেন্ড দিয়েছে, হিউজ ডিভিডেন্ডস ওয়ার গিভেন ডিউরিং মাই ফাদার্স টাইম। আর যদি কেউ ব্যাম্বুর সিন্ডিকেট করে থাকে, সব সিন্ডিকেটটা তো বিজেপিতে বসা, অ্যারেস্ট করে। রাজদীপ রায় কি জানে না ব্যাম্বুর সিন্ডিকেট কে করেছে? না গোবিন্দবাবু জানেন? হ্যাঁ, ওরা তো আশ্রয়ের জন্য এখন বিজেপিতে আছে, করেও কত অ্যারেস্ট করে না কেন এফআইআর? पथारखंडी क्षेत्र में 2 गुटों की आपसी रंजिश के चलते आखिरकार एक व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गए हैं, जिनका इलाज शिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में चल रहा है। सूत्रों के अनुसार पथारखंडी थाने के अधीन डेफलवाला गांव क्षेत्र में अब्दुल सुब्बू नामे एक व्यक्ति को अपने ही पड़ोसियों ने जमकर मारपीट किया और तेजधार वाले हथियार से वार किए जाने पर उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। उनका इलाज शिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में चल रहा है। बहरहाल मुद्दे को लेकर पुलिस थाने में एक मामला दर्ज किया गया है और पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। जमीन की मुद्दे को लेकर 2 गुटों में मारपीट होने की जानकारी मिली थी, जिसके चलते रशीद अहमद के पिता पूरी तरह घायल हो गए और इसी गांव के जमालुद्दीन व अब्दुल रकीब तथा गियासुद्दीन नाम के 3 व्यक्तियों ने जानलेवा हमला भी किया। मुद्दे को लेकर पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। জাগা জমি লিয়া কিতা একটা বিবাদ আছে, বিবাদ হওয়ার কারণে ওজন জামাল যে আর ওজন মাস্টার আব্দুল রকিব মাস্টার আর ওজন আছেন গিয়াসুদ্দিন, ও তাই নারী দিনের বেলা একটা সময় আইছেন, তখন আমি বাড়িতে আসলাম। আবার পরে কইছেন যে তুমি ওলা কিতা ঝগড়া করছেন, আমি আসলাম না, পূর্ব বাইরে আসলাম। এরপরে আবার বাজে তো কইছেন তুমি বিকালে আমার বাড়ির সামনে, তান্তার বাড়ি আমরা রাস্তার সামনে, কইছেন যে বাড়ির সামনে যাইতে সময় তোমার আমরা খাটিয়া টুকরাইব। তখন তো টুকরাইব জামালউদ্দিনও কইছেন আর গিয়া একটা সময় তারপরেও তো সব শেষ হয়ে গেছে, জারজারি করে গেছে গিয়া। এরপরে তো আমরা বাইরে গেছি গিয়া, আমি পাতাকান দিয়ে গেছি কেন। আর তখন একটা ফোন গেছে যে কানটা খাটি দিচ্ছে, তখন আমরা গিয়া পাইছি, ওখান থেকে আনছি আমিও। বাবা আপনার নাম? আমার নাম রশিদ আহমদ। আপনার বাবার নাম? আব্দুল সবুর। ঘটনা কটার সময়? ঘটনা হচ্ছে মাসের পর 6টার সময়। তারা 3 জন। কে কে আছে? মাস্টার আব্দুল রকিব, গিয়াসুদ্দিন আর জামালউদ্দিন। এখন আমরা ঘর থেকে দুসরা মানুষের ফোন করছি আমরা কাছে। আচ্ছা, ফোন করিয়া করছি হলো, ও তখন আমি গেছি স্পিডে গিয়া, মানে তাকে বড় করিয়া আনিয়া হসপিটালে গিয়ে আসছি। যার একটা গিয়েছি থানা দিছে, ওখানে হসপিটাল ঘটে না আসামি করা হয়েছিল। এটা জমি নিয়ে জমি মাটি। कछार जिला प्रशासन तथा स्वास्थ्य विभाग के उद्योग से पोषण माह के समापनी कार्यक्रम के चलते पोषण माह कार्यक्रम को सामने रखकर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। लखीमपुर विधानसभा केंद्र तथा सिलचर के कई क्षेत्र में प्रशासनिक तौर पर लोगों को जागरूक किया गया। महिलाओं के बीच कई जागरूकतामूलक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इस अवसर पर बन्नाट भव्य रैली भी निकाला गया। पोषण माह कार्यक्रम को लेकर लखीमपुर क्षेत्र में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए। कछार के जिला उपायुक्त ने इस कार्यक्रम को लेकर लोगों को काफी जागरूक भी किए। बच्चों का सपोर्ट होगा कम्युनिटी के तरफ से, इसी के माध्यम से हम इन बच्चों को इस कुपोषण से बाहर लाना चाहते हैं। पूरे कछार जिला में 712 बच्चे आइडेंटिफाई किया गया है जो सिवियरली एक्यूटली malnourished है, जो SAM बच्चे जो हम बोलते हैं। आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल, मुझे बहुत फख्र महसूस होता है जब मैं बोलती हूँ कि ये सारे 712 बच्चे कछार के जिला वासियों ने अडॉप्ट किया है।
हमारे बच्चे और इनका ख्याल हम रखेंगे। इसी के तहत आज के दिन में हम जो मिल रहे हैं एक सुरक्षा कवच बांधने के लिए कि जो डोनर है और जो बच्चा कुपोषित बच्चा है उसको एक राखी जैसा बांधेगा ताकि उसको नजर ना लगे और उसकी सुरक्षा भी एक कवच जैसा बन जाए कि ये 3 महीने में कुपोषण मुक्त हो जाए पोषण अभियान के तहत। मैं इसलिए सबसे पहले सारे एमएलए को मैं धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। हर किसी एमएलए ने अपने हिसाब से बच्चों को अडॉप्ट किया है। एमएलए लखीमपुर को 100 बच्चों को अडॉप्ट किया है। सारे एमएलए के अलावा यूपी प्रेसिडेंट भी बहुत सारा अडॉप्शन किया है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारे जिले के जो एनजीओज हैं उन्होंने भी बहुत जल्दी बहुत कम टाइम में बहुत मोबिलाइज किया है फंड एंड रिसोर्सेज। उन्होंने ये प्रोग्राम अपना प्रोग्राम मान के अडॉप्ट किए हैं। जैसे आज हम मिल रहे हैं कि सिद्धेश्वर प्रगति संघ ऑडिटोरियम में यहाँ का भी जो एनजीओ है बहुत एक्टिव है, बहुत सालों से काम कर रहे हैं। इन्होंने भी आगे आए कि ये हम मोबिलाइज करेंगे। तो सारे एनजीओ के सपोर्ट से ये सारे बच्चों को अडॉप्शन किया गया है। इनका परवरिश का एक अश्योरेंस, एक देवता, एक दाता की तरह हमें मिल चुके हैं। ये सब भगवान का काम है, बट हमारे जिले के लोग ही भगवान बन के आगे आए हैं और इसका स्पॉन्सरशिप किए हैं। मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद देना चाहती हूँ एंड पूरी पोषण टीम को मैं कंग्रेचुलेशन करना चाहती हूँ कि 1 महीने में उन्होंने इतने बच्चों को आइडेंटिफाई ही नहीं किया, बट इन बच्चों का ट्रीटमेंट, मॉनिटरिंग एंड न्यूट्रिशन सबको एक एश्योरेंस दिए हैं। तो कंग्रेचुलेशन टू एंटायर पोषण टीम। सभी को मेरा धन्यवाद है। आंगनबाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स जो हमारे बैकबोन है इस प्रोग्राम के, आपको बड़ी से धन्यवाद और कंग्रेचुलेशन। यही स्पिरिट को हमको पूरे जिले को कुपोषण मुक्त करते हुए आगे बढ़ना है। नमस्कार, धन्यवाद। उदालपुर विधानसभा केंद्र के अधीन जयपुर ब्लॉक क्षेत्र में कई जल परियोजनाओं का अनुष्ठानिक तौर पर संस्कार कार्य सम्पन्न होने के बाद उद्घाटन किया गया। पूर्व उदालपुर परिषद सदस्य विजेता महातो की उपस्थिति में इन परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। गौरतलब है कि इसके चलते इलाके के बहुत सारे लोग पेयजल परिसेवा से लाभान्वित होंगे। इस दिन के कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में जिला परिषद सदस्य विजेता महातो, जन स्वास्थ्य कारीगरी विभाग के जूनियर इंजीनियर देवव्रत पाल, बीजेपी मंडल सभापति विनोद शर्मा, एपी सभानेत्री पापड़ी दत्त, जीपी सभापति अली बर्मन, चंद्रकला सिंह व दूसरे कार्यकर्तागण भी मौजूद थे। সামনে সামনে মানে ইয়া দাদা এমন ভাবে করছে এটা মানে মোটামুটি ডাইজেস্ট করা যাইব একদম লাইন হল দিছে बहुत सुंदर। कछार जिला प्रशासन की उद्योग से दुर्गा पूजा महोत्सव को सुचारू रूप से पालन किए जाने के उद्देश्य को सामने रख एक सभा जिला उपायुक्त कार्यालय में आयोजित किया गया। विभिन्न पूजा कमेटी के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में नए एसओपी के बारे में उन लोगों को जागरूक भी कराया गया और विस्तारित जानकारी भी प्रदान किया गया। আচ্ছা আমার একটা সাজেশন নিপুণবাবু, আমার একটা সাজেশন, কলেজ রোড পয়েন্ট যেটা যেটা এদিকে চেঙ্গুরি রোড গেছে, এদিকে পঞ্চায়েত রোড গেছে, এই একটা যে জাংশন পয়েন্ট, এই জায়গাটার মধ্যে থাকে, প্রত্যেকবারই থাকে। এলইডি যে হ্যালোজেন লাইট আছে টেম্পোরারি ওয়েতে যে পূজার 3-4 দিনের জন্য ওই পয়েন্টগুলোতে আমরা বড় বড় হ্যালোজেন লাইট লাগিয়ে দেবো। ওগুলো বেশি ওয়াটেজের হয় না, কিন্তু আলো প্রচুর হয়। আলো প্রচুর হয়, এক জায়গাতে নাহলে 3টা-4টাও লাগিয়ে দেবেন। যেরকম আকাশ পুজো ছিল অনেক লাগানো হয়েছে, এখানে একটার জায়গায় 2টা লাগিয়ে দিলেন। আমি বলবো না টেম্পোরারি অবস্থায় যদি এটা আমরা পূজাতে করি তাও একটা পূজা পূজা ভাব ফিরে আসবে আর শহরটা যাতে পরিচ্ছন্ন করতে পারি। এই আমার तरफ तक ही बोला और आप सबाई मिले सहयोगिता करबो। लामनी क्षेत्र के 27 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक चलते हुए बाइक के साथ गाय के आमने सामने टक्कर होने पर
बाइक चालक व सहचालक बुरी तरह घायल हो गए। सूत्र के अनुसार जयराज दास व विजय दास नाम के 2 व्यक्ति बुरी तरह घायल हुए हैं। यह हादसा लामडिंग खांकार गांव क्षेत्र में हुआ है, जिसके चलते परिवार सदस्यों में तनाव का माहौल छाई हुई है। बहरहाल घायलों का इलाज चल रहा है। दुर्घटनाग्रस्त बाइक का नंबर AS12J9233 बताया जा रहा है। हमारे पढ़ाई से ডিসি অফিসে পাইছে নাকি ডিসি অফিসে এদিন যে কইছিল গরু ইয়ে দিয়ে রয়ে গেছিলাম। লয়ে যেতেছি আমি। নামটো কি আছিলে? রহিমা খাতুন। কি হল ঘটনাটো? গরু এখানে আমি সারাদিন খাওয়াইয়া লইয়া যেতেছিলাম আর বাইকে মেরে দিছি। কখন হয়েছে ঘটনাটা? এই আধা ঘন্টা হইল। আপনার ঘর কোনখানে? এইখানে ক্যাম্পেই থাকি। बांसकांदी क्षेत्र के गोविंदपुर गाय बाजार संलग्न अब्दुल मतलीब लश्कर नाम के व्यक्ति के घर से पुलिस प्रशासन तथा वन विभाग के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में लगभग 500 CFT चेरा कार्ड जब्त किया गया। वन विभाग के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी को जानते हुए घर के मालिक फरार हो गए। बहरहाल पुलिस प्रशासन, रेंज अफसर तथा शिवहरी सेना व वन विभाग के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में इन लकड़ियों को जब्त किया गया और इसके खिलाफ एक मामला भी दर्ज किया गया। जब्त किए गए लकड़ी का मूल्य लगभग 5 लाख रुपए बताया जा रहा है। আমরা জেনারেলি ইনফরমেশন তো রিলায়েবল সোর্সেই পাইয়া আমরা সিসিএফ স্যার আর ডিএফও স্যার তারা দুইজনে আমরা মানে এখান থেকে পাঠাইছি। এরপরে আমরা গিয়া ঠিকও জায়গাত গিয়া সার্চ করার পরে পাইছি, আমরা গিয়া অপারেশন শুরু করি। নেতৃত্ব আমি নিজেই, আমি প্রোটেকশনের রেঞ্জ অফিসার প্লাস লক্ষ্মীপুরের রেঞ্জ অফিসার আর সদরের স্টাফ, প্রোটেকশনের স্টাফ, লক্ষ্মীপুর রেঞ্জের স্টাফ আর AFPF পার্সোনেলও আছিল আমার সাথে, আমরা যে ফরেস্ট ব্যাটালিয়ন যেটা। पथारखंडी क्षेत्र के प्रेममयी विद्यालय में श्रद्धा व मर्यादा के साथ विद्यासागर की 202वां जन्म जयंती पालन किया गया। इस अवसर पर पथारखंडी सीनियर बेसिक स्कूल प्रांगण क्षेत्र में उनकी आबक्ष मूर्ति का उन्मोचन किया गया। प्रमुख वक्ता के रूप में इस दिन जाने माने कई हस्ती व बुद्धिजीवीगण मौजूद थे। इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह के माहौल देखने को मिला। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কর্মকাণ্ডকে তুলে ধরলেন, তারপরে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সম্বন্ধে বলার কিছু থাকে না, কারণ তার যেভাবে তার এই বিদ্যাসাগর মহাশয়কে নিয়ে তার চিন্তা ভাবনা, সেই চিন্তা ভাবনাকে আমি হার্দিক সমর্থন জানাই। আমাকে মাস্টারমশাই বলছিলেন যে বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে কিছু বলবেন। আমি বললাম, দেখুন আমি বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে কিছু বলতে পারবো, কারণ আমি প্রথমত সাহিত্যের মানুষ নই, আমি সাহিত্য নিয়ে কখনো সেরকম আলোচনা করিনি বা পড়াশোনা করিনি। এই মুহূর্তে শুধু একটু বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে যা কিছু ছোটখাটো পড়াশোনার মধ্যে যা কিছু আমাদের দেখার মধ্যে, শোনার মধ্যে এইগুলা। হ্যাঁ, উনি বলছিলেন কথামৃতে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একটা ঐতিহাসিক যে সাক্ষাৎ হয়েছিল, সেই সাক্ষাতের মুহূর্তগুলো সম্বন্ধে কিছু বলা, কিন্তু এই মুহূর্তে আমার মনে হয় না সেই সাক্ষাতের মুহূর্তের কথাগুলো আমার বলবো কিনা, কারণ আমাদের সময় অনেক অতিক্রান্ত হয়েছে। আমি বিশেষ করে আমাদের 4টের সময় আবার আমার দপ্তর খুলবে, সেখানে আমার খুব প্রয়োজন উপস্থিত থাকা, এবং আমার डिपार्टमेंट যেটা চলছিল সেখানে আমি অর্ধেক অবস্থাতেই চলে এসেছি। कंप्यूटर सेंटर केंद्र में प्रशिक्षण पर संपन्न होने पर 15 से भी ज़्यादा हिताधिकारियों को सर्टिफिकेट प्रदान किया गया और कंप्यूटर प्रशिक्षण के जरिए अपने आप को स्वनिर्भर किए जाने के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाए जाने पर उन्हें सम्मानित भी किया गया।
আমাদের প্রোগ্রামটা আমাদের অফিসে হয়েছে, এই হচ্ছে কি আপনার আইটি কম্পিউটার সার্টিফিকেট ডিস্ট্রিবিউশন 2020-21-এ 15 জন স্টুডেন্টকে সার্টিফাইড করা। আর লাস্ট ইয়ার আমরা একটা কোর্স লঞ্চ করেছিলাম ফিজিওথেরাপি, এইটার সার্টিফিকেটও প্রোভাইড করা হয়। আর আমাদের কিছু নতুন সেন্টার ওপেনিং হচ্ছে, যেমন কালাইন, দুর্লভছড়া, জিরিঘাট আর ন্যাশনাল হাইওয়ে। এই 4-5-17 আমরা স্টার্ট করেছি, মানে শিলিগুড়িতে এমনি কাজ করতাম আমি, শিলচরে এটা স্টার্ট হয়েছে 2017 মানে জানুয়ারি থেকে। আচ্ছা, আপনি কি প্রথম কি শিলিগুড়িতে এই আইএসটি হিসাবে কাজ করতেন না অন্য কোনো? আমি একটা জব করতাম, আর আমাদের আইএসডি ছিল, এখন নর্থ ইস্টের যে পার্টটা এটা আমি দেখছি, মানে আমি এটা স্টার্ট করেছি ইম্পেরিয়াল इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट नामे। समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम। ঝড় ঝঞ্ঝা যাই আসে, ছোট বড় যে বাড়ি দেওয়াল সব সহ্য করবে, দৃঢ় বছর বছর চলবে। বরাক ভ্যালির নতুন পরিচয়, দৃঢ়তা আরেক নাম, ভ্যালি সিমেন্ট। ভ্যালি স্ট্রং, वेरी स्ट्रॉन्ग। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं, और उसे पिलाया। दिया हो सर्दी, बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में शिलचर सतीन्द्र मोहन देव सिविल अस्पताल को उन्नयन किए जाने के उद्देश्य को सामने रख तथा 300 से भी ज्यादा बिस्तर युक्त अस्पताल बनाए जाने के मुद्दे को लेकर एक सभा आयोजित किया जा रहा है। मार्च फॉर साइंस संस्थान के कार्यकर्ता तथा शिलचर चैप्टर के कार्यकर्ताओं को दुख से जिला उपायुक्त, जिला स्वास्थ्य अधिकारी तथा दूसरे कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को साथ लेकर आने वाले 3 अक्टूबर को मध्यस्थ सांस्कृतिक समिति के कार्यालय में एक विचार विमर्श सभा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सभी स्तर के लोगों को भाग लेने के लिए अपील भी किया गया है। नमस्कार আপনাদের, আমরা শিলচর মার্চ ফর সায়েন্স থেকে আপনাদের আজকে সাংবাদিক সম্মেলন ডাকলাম শিলচর সিভিল হাসপাতাল। আমরা 2 বছর ধরে গত 2019 থেকে আমরা শিলচর সিভিল হাসপাতাল নিয়ে খোঁজখবর নিয়েছিলাম যে কী অবস্থা। যাই হোক, খোঁজ নিতে নিতে দেখলাম যে প্রচুর পরিমাণে এখানে ডাক্তার নেই এবং পরিকাঠামোটাও নেই। এর মধ্যে হঠাৎ 2020 সালে তখন আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, উনি এসে এখানে বললেন যে এখানে 300 বেডের হাসপাতাল তৈরি হবে। আমরা বেশ খুশি হলাম, আনন্দিত হলাম। এরপর তো এখন উনি মুখ্যমন্ত্রী হয়ে গেছেন।
তো আমরা তারপর কী করলাম, তারপর আমরা ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম, যোগাযোগ দিয়ে বললাম যে 300 মিটার হাসপাতালে খবর। তখন বলে যে না, এটা তো অলরেডি চলে গেছে, টিপে সব চলে গেছে, নোট টোট চলে গেছে। আমরা শুধু একটা রিকোয়েস্ট করেছিলাম যে 300 মিটার হাসপাতালের সঙ্গে যেন একটা ইটিপি প্ল্যান, এটি মানে এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান, মানে যেখান থেকে আপনার যে মেডিকেল কলেজে বর্জ্য পদার্থ যেগুলো থাকে, ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়াল যেগুলো থাকে, সেগুলো যেন বললেন ঠিক আছে। তখন উনি আমাদের বললেন যে একটা কাজ করেন, আপনি ডাক্তার মাজার ভুইয়া আছেন, ওনার সঙ্গে একটু যোগাযোগ করুন, বরভুইয়া সিভিল হসপিটালই থাকেন। আমরা গেলাম ওনার সঙ্গে, উনি বললেন যে না, আমার কাছে তো কিছু নেই, আপনি বলুন একটা কাজ করুন, আমাদের যে এখানকার যে আধিকারিক যে আছেন, মানে সিভিল হসপিটালে, মানে এডিসি যে চার্জে আছেন, এলদার এল ফাইডিএম, হচ্ছে কাছাড় জেলা পরিষদে আছেন, ওনার সঙ্গে যে সাইকিয়াট্রিস্টও আছে, কিন্তু পরিকাঠামো আই স্পেশালিস্টও আছে, কিন্তু পরিকাঠামো সার্জারি ডিপার্টমেন্ট, সার্জারি ডাক্তার নিয়োগ করা হয়েছে, আই স্পেশালিস্ট নিয়োগ করা হয়েছে, অর্থোপেডিক্স ডাক্তার নিয়োগ করা হয়েছে, অর্থোপেডিক্স করা হয়েছে, সাইকিয়াট্রিস্টও করা হয়েছে, কিন্তু এখানে 4 জন করা হয়েছে, 4 জন নতুন। আমাদের যে জায়গাটা, 4 জনের কাছে কোনো ইনফ্রাস্ট্রাকচার নেই ট্রিটমেন্ট তাতে কী হয়, ওরা ধরুন মানে সামান্য কোনো কিছু সমস্যা হলে তো সমাধানটা করে दिते পারে। होजाई जिले के रेलनगरी लामनिंग क्षेत्र में साईं बाबा सेवा समिति के कार्यकर्ताओं के उत्सुक से साईं बाबा की जन्मतिथि पालन किया गया। इस अवसर पर बड़े पैमाने पर भक्त प्राण लोगों की मौजूदगी इस कार्यक्रम में देखने को मिला। लोगों के बीच महाप्रसाद वितरण, भजन कीर्तन व दूसरे धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। मतलब हम लोग 3 ईयर से हम लोग पूजा कर रहे हैं, ये पूजा साईं बाबा पूजा से ये हम लोग जो कर रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे अनुभव पिला रहा है, यहाँ पे जो कुदरती लेकर ट्यूशन दे रहा, जो भी दे रहा, सब कुछ यहाँ पे हो रहा है कि आप लोग को अगर बाई चांस कोई अगर ऐसा आदमी हो या ऐसा कोई इंसान हो, या हम लोग का मंदिर पे आ सकता है, जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हम लोग कोचिंग गेट इलाका पे है, साउथ इंडियन बॉय यहाँ पे कोचिंग गेट मेन सेंटर पे है, ये पूजा हो रहा है, हम लोग 3 ईयर से यहाँ पे कर रहे हैं। ये आप लोग कृपया करके जो भी है जहाँ भी है तो यहाँ पे आ सकता है, मतलब साईं बाबा का दर्शन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं साईं बाबा आप लोग ये मतलब आप लोग का मतलब ये आपका नाम मतलब क्या है? समझा नहीं आप लोग जो मतलब पूजा जो मतलब ये हम लोग का ये सब हम लोग को नियम कुछ नहीं है, जो भी आ सकता है यहाँ पे, जो भी आके जो भी कोई दर्शन करके यहाँ पे जा सकता है। बंगाली बिहारी ऐसा कोई मतलब नियम यहाँ पे कुछ नहीं है, जो भी आओ, जो भी आके जो भी सब कुछ यहाँ पे दर्शन करके जा सकता है। सिर्फ हम लोग का लमनिंग एरिया पे सिर्फ एक ही मंदिर है, साईं बाबा मंदिर, यहाँ पे आप लोग सोच सकते देख। मणिपुरी भाषा गोष्ठी के जाने माने व्यक्तित्व अमर सहायता सेनानी हिजम इरावत सिंह के जन्मतिथि विभिन्न कार्यक्रम के जरिए पालन किया गया। इस अवसर पर कई वर्णनाट्य कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। हिजम इरावत सिंह के जीवनादर्श पर कई वक्ता ने आलोकपात किया। लखीमपुर क्षेत्र में जहां कार्यक्रम आयोजित किया गया, वहीं सिलचर के कई क्षेत्र में मणिपुरी संप्रदाय के लोगों द्वारा स्वाधीनता संग्रामी अमर शहीद हिजम इरावत सिंह की जन्मतिथि तथा उनके जीवनादर्श पर कई वक्ताओं ने आलोकपात किया। माँ की वोटर लिस्ट में जाओगी प्रॉब्लम से मसे फेस तो की बसना आई न ताऊ डबरा कंफ्यूज से बपोर में गत्तम मसे ये हिजम जो निजन दरपने बदरपुर क्षेत्र में गैर जिम्मेदाराना तौर पर रेलवे के जरिए सरबराह किए जा रहे 12वें सुपारी का नीलामी किया जाएगा। इस संदर्भ में करीमगंज के जिला उपायुक्त ने विस्तारित खुलासा भी किए। যিটো অৰ্ডাৰ আহিছে যে আঁচনি দিবৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ আহিছে, তাৰ কাৰণে আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত এতিয়া আমাৰ ADC চাৰ্ভেঞ্চিপত এটা আকশ্যন কমিটি আমি গঠন কৰি দিছোঁ, আৰু আজি নহ'লে কাইলৈৰ ভিতৰত এই আকশ্যনটো আমি পেপাৰত দি দিম, আৰু পেপাৰত দিয়াৰ পাছত মিনিমাম আমি 25 ডেজ দিন কৰিব। 25 ডেজত আকশ্যনত আমি গোটেইকেইটা পাৰ্টিচিপেট কৰিবলৈ কৈছোঁ, আৰু সেইমতে আমি গভৰ্ণমেণ্ট ডেলিগেটক পিছ কৰি দিছোঁ।
আমি পার কেজি 350 টাকা গভর্নমেন্ট ফিস দিছোঁ। তাৰ উপৰি ভিত্তি কৰি বিভিন্ন এজেঞ্চি যিবিলাক ইচ্ছুক এজেঞ্চি তেওঁলোকে পাৰ্টিচিপেট কৰিব। পাৰ্টিচিপেট কৰাৰ পাছত যিবিলাক হায়েষ্ট বিডাৰ হ'ব, হায়েষ্ট বিডাৰবিলাক আমি চিলেক্ট কৰিম আৰু হায়েষ্ট বিডাৰৰ পৰা আকশ্যন হেৰি আমি তেওঁলোকক এৱাৰ্ড দিম। এৱাৰ্ড দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকে হায়েষ্ট বিডিং ৰেটত গোটেই চুপাৰখিনি পাৰ্চেছ কৰিব আৰু এইমতে আমি ডিছপ'জ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা লৈছোঁ। আৰু মই আশা কৰিছোঁ আকশ্যনৰ পাছত যিবিলাক ইণ্টাৰেষ্টেড এজেঞ্চি আছে তেওঁলোকে পাৰ্টিচিপেট কৰিব আৰু পাৰ্টিচিপেট কৰাৰ পাছত যিটো হায়েষ্ট বিডাৰ হ'ব তেওঁলোকক আমি এই চিজ কৰা যিবিলাক চুপাৰী আছে সেইবিলাক আমি তেওঁলোকক পঠাই দিম। এনে কিবা এই সন্দৰ্ভত তদন্ত চলি আছে নেকি? এইবিলাক পুলিচৰ তদন্ত চলি আছে। পুলিচৰ তদন্ত SP करीमगंज जिले में पुलिस प्रशासन में भर्ती को लेकर जो घोटाले कांड को अंजाम दिया गया है, इसके बारे में सुचारू जांच व छानबीन किया जाएगा। पुलिस प्रशासन लोगों के आरोप के आधार पर कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें पुलिस के कुछ कार्यकर्ता भी शामिल हैं। उनके परिवार सदस्यों को भी गैर जिम्मेदाराना तौर पे इस क्षेत्र में नियोग किया गया था और फर्जी नियोग के चलते लोगों में क्षोभ की स्थिति भी देखने को मिली थी। बहरहाल पूरे मामले की छानबीन में पुलिस प्रशासन जुटी हुई है। কালি দিনত জাষ্ট কেণ্ডিডেট এজনৰ পৰা এটা কমপ্লেইন পাইছিলোঁ যে মানে তেখেতৰ বেটছটোত তেখেত ডিছকুৱালিফাই হৈছিলে, কিন্তু তেখেতৰ পিছত ৰানিং কৰা এজনে কোৱালিফাই হ'ল। তো সেইটো এটা আমাৰ গোটেই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো কমপ্লিটলি CCTV ফুটেজ আছে, গোটেই A to Z গোটেইকেইটা দিনত। তো সেইমতে আমি এটা যোনটো আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল কমিটি আছে আমি এনকুৱাৰী কৰি চালোঁ আৰু মানে টোটেল 3জন কেণ্ডিডেটৰ কথা কৈছিলে। 3জন কেণ্ডিডেটৰে আমি ফুটেজটো চালোঁ। ফুটেজটো চাই পেলাই এই বস্তুটো কেমেৰাত মানে বন্দী কৰি ৰখা হৈছে। আগতেও হৈছে, এইটো বস্তু হৈছে কেইদিনমান পিছত আমি গম পালোঁ। আগতেও দুজন এজন মানে কয় যে আমি 10 পাক দৌৰিলোঁ কিন্তু আমাক ডিছকুৱালিফাই কৰিলে, তেতিয়া অন দ্য স্পট মানে হেৰি গোটেই ফুটেজটো দেখাই পেলাই ঠিক কৰি দিয়া যায়। এইটো কেইদিনমান পিছত আহিলে, কাৰণ পৰহি শেষ হৈছে। এইটো যোৱাকালি আমাৰ এটা কমপ্লেইন আহিলে আৰু সেইমতে এটা যিহেতু এটা ভুল বস্তু দেখা গ'ল, সেইমতে ক্ৰিমিনেল কেছ লজ কৰা হ'ব। বাকি যিমান কেণ্ডিডেটে কোৱালিফাই কৰিছে সেইটো टाउन क्लब के 38वां मानसून क्रीड़ा व सांस्कृतिक उत्सव के समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। विजय हॉर्स स्मृति प्राइज मानी सिंगल्स कैरम प्रतियोगिता तथा दूसरे कई कार्यक्रम के जरिए इस दिन यह समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। पुरस्कार वितरणी कार्यक्रम में सिलचर के जाने माने व्यक्तित्व तथा दूसरे बुद्धिजीवी, शिक्षाविद, गुणीजन व क्रीड़ाविदगण भी मौजूद थे। दिन में 1 2 3 4 5 6 पर सिलचर के सिकुना क्षेत्र में सड़क हादसे में एक महिला के नाजुक हालात में बरामद कर अस्पताल भेज दिया गया। सूत्रों के अनुसार इलाके के पुलिस प्रशासन तथा दूसरे वरिष्ठ हस्तियों की मौजूदगी में घायल महिला को बेहोश हालात में सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। लेकिन कौन से वाहन ने इस महिला को घायल कर बीच सड़क पर फेंक कर फरार हो गया, इस बात पर कोई भी स्पष्टीकरण अब तक पुलिस प्रशासन को प्राप्त नहीं हुई है। राज्यसभा के आसन प्राप्त होने के बाद सुष्मिता देव को भावभीनी स्वागत किया गया। सिलचर के उनके आवास गृह में बड़े पैमाने पर तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने वर्णाढ्य भव्य जुलूस के जरिए उनका स्वागत किया। কোনোদিন ভাবতে পারিনি যে ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে আমাকে রাজ্যসভার এমপি করা হবে। আমি মনে করি এটা সুস্মিতা দেব ব্যক্তিকে সম্মান দেয়নি মমতাদি,
মমতা দি বরাককে সম্মান দিয়েছে, আসামকে সম্মান দিয়েছে। দায়িত্ব রয়েছে আমাদের যারা ভোটার আছে, আজকে কাছাড়ে হোক বা বরাকের জনসাধারণের প্রতিও আমার দায়িত্ব রয়েছে, আসামের প্রতি রয়েছে, নর্থ ইস্টের প্রতি রয়েছে। এটা কিন্তু डायरेक्टली कनेक्ट। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने हिमंत बिश्व शर्मा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात न रखने का लगाया आरोप। पंचग्राम पेपर मिल को लग्नीकरण किए जाने के क्षेत्र में व्यक्त किया नाराजगी। पठारकंडी विधानसभा केंद्र में आपसी जमीन की रंजिश को लेकर 2 गुटों में हमले की वारदात, एक बुरी तरह घायल। सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में चल रहा इलाज। कछाड़ के जिला उपायुक्त तथा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से पोषण मेला का हुआ समापन, विभिन्न कार्यक्रम किए गए आयोजित। लखीमपुर विधानसभा केंद्र में विभिन्न इलाके में जन स्वास्थ्य कारीगरी विभाग की ओर से पुनः संस्कार के बाद खोला गया पीएचई, लाभान्वित होंगे आम जनता। पूजा महोत्सव को केंद्रित कर जिला प्रशासन की ओर से लागू किया गया नया एसओपी, विभिन्न पूजा कमेटी के कार्यकर्ताओं ने दिया योगदान। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।